Ang social pension sa mga senior citizens dili tanan makadawat nga mga senior citizen. Ang makadawat lang niini ang walay SSS pension, GSIS pension. Kini mo'y gipasabot ni Consul Cecil Co, chairman sa Committee on Senior Citizens Affairs, atol sa interview sa DXDD News Team dili palang dugay. Matud pa ni Ko nga katong senior citizen nga walang-wala gyud o indigent family sila ang makadawat sa social pension. Gipasabot usab ni Consul Co ang may tungod sa giingon nga magpaabot pa og islat una makadawat sa social pension ang usa ka membro sa senior citizen. Yang gisaysay nga kini nga programa gikan sa national government ug ang nagkupot sa listahan ang DSWD. Aniya ang tipik og kabahin sa pamahayag ni Consul Cecil Co. Katong wala gyoy sirong-siro gyud, katong walay madawat nga pension from SSS or GSIS or katong mga indigent family nga ay senior. Pero ang nahibaw-an nako nga kaning SOCPEN kada barangay nananay gina alot nga slots gikan sa DSWD. So for example, barangay A gikan sa DSWD, sukad pagsugod sa SOCPEN gibutangan niya og 20 ka senior citizen. So kaning barangay A, 20 ka senior citizens ang makadawat og SOCPEN. So kung mamatay ang isa, pwede mapulihan. As long as dili pa mudugang si DSWD og listahan or additional slot, magpabilin gyud ni siya nga 20. Si Consul Cecil Co sa sangguniang panglungsod ning Dakbayan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan. WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.